Pa dobro, ne znam. Ja mu nikad nisam bio konkurent, to je jasno. Nikad nisam bio ni kandidat za prvaka sveta. Prema tome, da, ja sam važio u tim krugovima, tako kažem, novinarskim krugovima, krugovima poznavalaca šaha, kao jedan od potencijalnih kandidata. Ali mislim, to je toliko široko, nekako da se ne može reći. Imao sam dobri rezultata, pokazao sam određeni talent, ali ne bih rekao da sam nikada imao materijal da budem prvak sveta. Nikada ne bih rekao. Making možda jeste. U nekom smislu imao veliku ambiciju ka tome, uvek uperenu ka tom cilju. I ja sam jednostavno, da, igrao šah i voleo i nije strašno. Mislim, iako čovjek ne postane prvak sveta, on nije promašio. I da je, ne mogu svi da budu prvaci sveta. Ali su zato pobeđivali na sigurno 10-ak najjačih svetskih turnira. Dobro, da, sve je to u redu. Mislim, kao cilj, sama kulminacija bavlja jednom profesijom da se postane najbolji, biti najbolji, da se još to tako izrazi u nekom imenu kao prvak sveta, predstavlja naravno izazov za one koji imaju ambiciju. Ja, nažalost, tu ambiciju nikad nisam imao, smatrajući da za mene ona nije važna toliko. Smatram da život jednog čovjeka ne mora da bude ispunjen samo sa tom ambicijom. Mislim da je mnogo važnije imati nešto drugo. Za vas važi da ste kreativac i uopšte čovjek inspiracije i da ste rekli čak jednom da kad nemate inspiraciju da se osjećate kao pekar. Da, mislim, ja bih želeo da imam neprekidnu mogućnost kreiranja cijelog života, ali to je nažalost nemoguće. Onda je neki put se događa, čovjek mora da igra partiju i turnir u trenutku kada je disponiran, kada nije ni dobre volje možda, ni dobrog zdravlja, ni da kažem tih pozitivnih emocija, nema dobru intuiciju. Sve je nekako teško i onda dolazi do padova. Kod mene su se ti padovi više odgledali zbog toga, zato što možda sam, da, nisam radio na tome da mi se sve to ne odražava toliko na igru i na moj stil, ali što sam smatrao šta se može, to tako. Drugi možda rade više na tome pa su uspjeli da zanemare taj uticaj, subjektivni uticaj na ličnost čovjeka, spoljnih faktora. I oni mogu verovatno da proizvode bolje rezultate na neke druge staze baš zbog toga. To je lako moguće. Ja nisam bio spreman da... Odnosno nisam mogao jednostavno, to je u meni, nisam mogao da se otmem onome ljudi što jeste. To je, da sam imao možda bolju vrstu škole, da sam imao nekoga ko će me naučiti od malena da se osjećam onako kako treba da se osjećam jače u tom smislu i sve. Verujem da bi bio bolji u tom smislu, ali ne bih volao da budem drugačiji. Za vas važi da ste emotivac, to znači da nije dobra osobina ni u životu biti emotivac, a ni u šahu, jel? Ja ne kažem da nije dobro, znaš. Mislim, ne treba biti nekontrolisano, znači tako da se izrazim, nekontrolisano, emotivni, prihvatati situacije neki put van svih mogućih okvira, ali mislim da je dobro biti da je čovjek emotivan, da preživljava ono što preživljava. Dobro je za okolinu, ali ne za njega. Ne, nije to dobro je i za njega je dobro, znaš. Bar će se osjetiti živim, naučit će nešto više, bar će saznati nešto više i o sebi i o situacijama u kojima se nalazi, kroz koje je prošao i u kojima je reagovao na određeni način. Mislim da je jako pozitivno što je tako. A šta vi mislite o situaciji u našem šahu, obzirom da smo mi dugo bili druga svetska sila, maltene posle Sovjetskog saveza? Eto, mnogi šahisti igraju pod tuđom zastavom, na primjer Miladinović praktično igra za Grčku. Šta mislite uopšte o toj situaciji trenutno? Mislim da mi kao zemlja šaha sa duboko ukorenjenom tradicijom šaha imamo, bez obzira na sve što se dogodilo, da smo izgubili veliki broj, da kažem, vodećih šahista, pošto su mnogi pripadali, da kažem, drugim bivšim republikama i tako. Imamo veliki broj talenata ipak koji su u stanju da za neko vreme nadoknade tu prazninu koja je nastala. I mislim da će se u dogledno vreme već pokazati da mi možemo da se vratimo na neke pozicije, ne bih rekao baš na drugo mesto, ali na visoke pozicije svetskog šaha. Zašto? U ovom narodu postoji veliki broj talenata. Samo je sada jako važno, mislim, da treba doći do jednog preobražaja svega, pošto je došlo do preobražaja svega, preobražaja u šahovskoj organizaciji. Da se napravi
da kažem tako, nekako ekspeditivniji način lansiranja tih mladih ljudi u orbitu, da postaju, da im se daje šansa od malena, da se daje u određenim godinama, da im se da već mogućnost da se kale. I ne samo to, nego da im se obezbedi jedna stručna pomoć koja će moći da se zabavi njihovim razvojem na neki način. Ja mislim da talenata ima, samo moraju da se sagrade kao da sazre kao ličnosti, tako. Problem Miladinovića ne bih rekao da je mnogo težak. Ja mislim da je on vrlo talentovan, biomladski prvak sveta i tako, međutim, nije dovoljno našao sebe. Nije još uvek možda dovoljno sazreo i tako da. Znači, a možda na tom putu nije imao nekoga ko će ga usmjeriti da bolje sazre, što je isto lako moguće. To su sve nedostaci koje smo mi imali. Ne bih želeo da se na mlađim generacijama ponove ti nedostaci, recimo, iz prethodnih generacija. Jer će se to osjetiti na njihovim karijerama i na svemu onome što su zamislili da, ako žele da se bave ovom profesijom. Popodne u Beogradu počinje meč u aktivnom šahu između velemajstora Anatolija Karpova i Ljubomira Ljubojevića. Oni će odigrati 6 partija po ubrzanom tempu, što će predstavljati promociju aktivnog šaha, čija pravila je Svetska šahovska federacija usvojila na posljednjem kongresu u Sevilji. Po tim pravilima svaki od igrača ima 30 minuta da završi partiju. U meču nema prekida i igra se do pada zastavice. Na konferenciji za štampu održanoj danas u Međunarodnom pres centru i Karpov i Ljubojević, koji do sada nisu igrali partije po ovim pravilima, izjavili su da će takav tempo igre smanjiti kvalitet, ali i da je vrlo privlačan za ljubitelje šaha jer se te partije lakše prate, a publika je u prilici da vidi kraj partije jer nema prekida. Sav prihod iz ovog meča namenjen je akciji za uređenje Beograda. Inače, također mi je rečeno da ste mnogo muka zadavali s Paskom, da mu nikada nije bilo lako kad je igrao sa vama. Dobro, uvijek se dogodi da neko nekom kao protivnik ne leži u nekom smislu stila igre i tako dalje. Postoje drugi igrači koji su meni zadavali mnogo muka. To je uvijek tako, sve je to nekako okrenuto jedno ka drugom, zahvaljujući sklopu ličnosti koje su drugačije. Jedna drugoj ne leži u nekom određenom trenutku, u nekom određenom polju. Mora da znači da to bude na svakom polju. Akteri su bili naši najpoznatiji brzopotezni igrači, velemajstori Ljubomir Ljubojević i Slobodan Martinović. Meč je igran u 16 partija. U svakoj je jedan velemajstor imao 5 minuta za razmišljanje. Uzbuđenje je bilo na pretek, publika je bila zadovoljna, a sudija meča, internacionalni majstor Antonina Dragašević, je težak posao, naročito u cajtnotu, veoma uspešno obavila. Ljubojević je pobedio ubedljivo sa 13,5 prema 2,5 poena, najviše zbog toga što je u vremenskim tesnacima bio snalažljiviji. Čujemo se ovih dana govorite i na engleskom, španskom, naravno, na ruskom. Da, ali jezik je jedna stvar koja... Sve ono što sam učio i znam, mogu se da jako malo znam. U tome, volio bih da govorim samo jedan jezik dobro kako treba, da bih onda vjerojatno bio srećniji. Ovako, to je više od svega pomalo, pa tek onda vidiš koliko malo znaš. Pogotovo kad se čovjek upoznaje sa još literarnim jezikom koji je daleko bogatiji. I mislim, ono nije svakodnevno. I onda je jako teško, tako da... Šta ja znam? Moja želja, ako mogu da znam malo više, mislim u pogledu svega ono što... Mislim da se sve strašno širi, da postaje jako komplikovano. Bolje bi bilo da se orijentira čovjek na jednu stvar. To isto to. Onaj ko se bavi jednom profesijom da bude šahista, recimo, ja smatram da ima jako mnogo smisla da se samo posveti čovjek tome i da bude prvak sveta ako može. Ali da da sve od sebe. Ja nisam nikad bio u mogućnosti da celog sebe, apsolutno, 100% predam samo šahu. I naravno, postoji neka pravda u životu, to se vraća. Oni koji su dali sebe, mnogi su vjerojatno i uspjeli u tom trenutku. A koja su bila vaša druga interesovanja? Bez obzira, ja ne znam, interesovanja sam raznih imao, ali hoću reći, šah je bilo najjače interesovanje koje sam imao, to je sigurno, zato sam i ostao u šahu. Ali ovdje se sad ne radi samo o širini drugih interesovanja, nego se radi onome koliko čovjek dnevno vremena provede samo na šahu i misleći o šahu na zilju šahu. Više je to radio 24 sata dnevno, recimo. On igrao Kasparov isto. Karpov možda 20 sati dnevno. Ja kad govorim čak
uzimam tu vreme sna kroz koje su ljudi prolazili. Jer vrlo se često događa da je čovjek i u snu prisutan u onom što radi. Hoću reći da se i velike ideje, šta ja znam, rađaju u snu, u podsvesti. Da se neki put, ja znam, to se događa u Fisheru, stalno imao šah pod jastukom, da kažem. U sred noći bi se probudio, stilno bi neka ideja u podsvesti, u snu. I vadio da vidi da je to ispravno. Događalo se vrlo često da su to bile najgenijalnije zamišljene ideje. Tome, ljudska posvest je tako, bezgranična. I ja o tome govorim, jeli, o tom 100% angažovanju na jednom polju. Mislim da se tu rezultati vide. Mislim da ima smisla angažovati se u tom pogledu. Mnogi ljudi smatraju, ne, to je suviše velika ograničenost i tako dalje, ali ja mislim da ima velikog smisla ograničiti, baš kanalizovati, da se tako izrazim, jeli, usmjeriti se samo na to jedno polje da bi se tamo pokušao ostvariti maksimalan rezultat, maksimalan domet. Ima logike, ali mislim da bi time trebali da se bave neki stručnjaci koji će tačno znati od koga može da se očekuje, recimo, taj krajnji domet kao maksimalan domet, gdje bi mogao da bude. Jeli? Morali postoje neke vrste stručnjaka pri tim, kažem, sportskim organizacijama, radnim organizacijama i tako se zna. Obično su to neki iskusni ljudi koji imaju iskustva i tako, a moraju da budu i dobri psiholozi, dobri pedagozi, sve. Da bi mogli da ocene, jeli, to su vrlo nezahvalne ocene, zato što neki put se nekome uništi iluzija koju čovjek ima u životu. Za mnogi ljude pokreće iluzija, odnosno nada. Nada je veliki pokretač. Na tome, čovjek mora bude obazriv, kome će šta reći i tako. Nije uopšte lako. Mi pričamo, sklop jednog društva je vrlo kompleksan i komplikovan. Mislim, mora se gradi milimetar po milimetar. Ne može se ide kilometarskim koracima napred, da se zapostavlja ono što smo prošli, poslije kažemo, pa kako smo zaboravili to? Pa naravno, zato što smo išli suviše brzo. U Barceloni na 4. turniru šahista za svetski kup u 15. kolu naš velemajstor Ljubomir Ljubojević primorao je na predaju svog protivnika Hjartarsona sa Islanda i pošto je njegov glavni konkurent za prvo mesto svetski prvak Gari Kasparov remizirao 2 kola pre kraja, Ljubomir Ljubojević vodi sa poenom i po prednosti nad Kasparovim i ima velike izglede za konačan trijumf. U Beogradu u prostorijama Šahovskog saveza Srbije danas su uručena priznanja članovima jugoslovenske reprezentacije za osvojenu bronzanu medalju na 24. šahovskoj olimpijadi na Malti. Velemajstorima Ljubomiru Ljubojeviću, Borislavu Ivkovu, Slavoljubu Marjanoviću i saveznom kapitenu naše selekcije Aleksandru Matanoviću nagrade je uručio predsjednik Šahovskog saveza Srbije, majstor Marko Đukanović. On je istakao da je ovaj uspeh itekako značajan i da predstavlja podstrek u daljem jačanju pozicija jugoslovenskog šaha u svetu. U jednoj od odaja Sofke Beograda u Deligradskoj ulici juče je održan prvi zvanični sastanak velemajstora Gligorića i Ljubojevića. Sastanku je, pored mnogobrojnih šahovskih radnika i novinara, prisustvovao i predsjednik Sofke glavnog grada Miladin Šakić. Saopšteno je da će se meč od 10 partija održati od 6. do 20. marta, a najverovatnije u dvorani na Beogradskom sajmištu. Ja mislim iskustvo svakoga meča je daleko veće iskustvo koje jedan šahista može izvući nego prilikom, recimo, odigravanja nekog turnira. I zato smatram da ovakvo iskustvo možda neće biti konkretno veliko za međusonski turnir, ali će za jedno opšte šahovsko obrazovanje, jedan šahovski napredak, mislim, imati velikog značaja. S obzirom da, mislim, da ne govorimo o popularnosti velemajstora Gligorića i moje možda među mlađim ljudima, mislim da će baš takav, recimo, meč doprineti naravno i razvijanju tih navijačkih strasti, što može bude interesantno za širu publiku. Dobro, ja u principu imam dobre odnose sa svim tim sportistima koji su u Španiji, koje sam upoznao, jeli, oni koji nisam upoznao. I uglavnom mislim da su dobri odnosi. Međutim, kako će oni misliti ovako na nekom privatnom planu, da kažem, zbog svega ovoga što se dogodilo, ne znam, nisam imao prilike da razgovaram o tome zbog jeli, tako, različitih situacija u kojim smo se nalazili. Međutim, imam utisak, bez obzira ako nisam razgovarao, i siguran sam da u stvari svi imaju isto osjećanje u sebi. A to da strašno žale za svima što se dogodilo. Da njima svima strašno žao i strašno krivo. Gdje smo nikada dođe od toga. Naravno, neki će možda
teretiti jednu stranu, drugi će teretiti drugu stranu da je više kriva. Međutim, to je sad manje važno. Ko je sad kriv i koliko i zašto i kako. Ono što je najvažnije je da se to dogodilo, da je učinjeno što je učinjeno i sad treba samo da gledamo šta da radimo da bismo sve to doveli nekako u normalne odnose. Da li ste vi možda doživjeli nekakav drugačiji tretman? Mislim, bio je problem u početku kad su sankcije stupile na snagu, svi oni koji su predstavljali ovu, da kažem, malu Jugoslaviju, imali su dosta teškoća koje su se izražavale, mislim, jednostavno ne pozivima, zabranom igranja, zabranom nastupa, došlo je do blokade bankovnih računa i tako dalje. Bilo je tu dosta problema. Ali to su posljedice onoga svega što se dogodilo neizbježno. Neizbježno, na tome to je došlo tako zbog šta znam, međunarodne zajednice koja je odlučila da nas kazni na neki način. No, to je sada za nama. Pa dobro, da. Jako je bila dobra vez za vreme ovoga turnira da se uspelo da se nađe neki zajednički jezik među ljudima koji su uvek imali toliko različita mišljenja među sobom, da nađu neku vrstu dogovora koja je, eto, kažem, ne mala, nego velika nada bih rekao da će se nešto ipak rešiti na Balkanu.